ফাইনাল বিধানসভা নির্বাচনে দলের ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয় গ্রাম উন্নয়ন সাথে হাতে নিয়ে তীব্রতাকে ভবিষ্যতে হবে তীব্রতাকে দিলে ভোট ভবিষ্যতে হবে তীব্রতাকে দিলে ভোট ভবিষ্যতে হবে ভোট আজকে দিলে ভোট ভবিষ্যতে হবে Dulal, Mike Panzara,
মানে আমাদের প্লেসারও যারা মিলে ada pun dia punya gopo so dia tegak bangun pasti MDC kini jatuhnya kasusnya borong menang dan Deputi Tripura Tabu Bhayu Mandra punya kini di dalam Tabu Bhayu Mandra betul borong menang Dononde Tripura Tabu Bhayu Mandra Fajar Tongo kini District Presiden borong menang Gobindo Tripura baik kini adalah kemana Leader Group Bhayu Mandra Fajar Tongo Block Committee ni Presiden YTF ni Working Presiden এবং kini pemabodol ni semifinal YTF ni Presiden borong menang Kongga Brumap ampun apa betul sini mengenai baik kainya Angin Presiden Tumpa Mak तो kini ni Grand Bajar kami Adong Rong এবং Bubang Rami Warriors Rock তো berani naik sini YTF ni মনোবঙ্কুল বাজারে একটা পথ র্যালি এখানে উপস্থিত আমাদের 39 মনোজ ক্যান্ডিডেট দনন্দয় ত্রিপুরা আর সিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ সবাই লিডারকে আমার প্রণাম জানিয়ে আজকে বেশি কথা বলবো না আমাদের টাইম অলরেডি শেষ যার কারণে আমি বেশি কথা বলবো না আমি আজকে বলবো আজকে আমাদের যে গ্রেটার 16 তারিখ এই মাসের 16 তারিখে আমাদের ভোট হবে এই ভোটে আমরা বিপুল ভোটে জয় করতে হবে কারণ আমাদের 70 বছর ধরে আমরা বিভিন্নভাবে বিপ্লব হয়ে এসেছি এই কারণে আজকে আমরা এই দাবি আমাদের ত্রিপুরাসার দাবি এই দাবিটা যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে থামসা হয়ে লড়াই করতে পারি সংগ্রাম করতে পারি সবাই এক হয়ে যাতে ভোট দিয়ে দনন্দয় ত্রিপুরাকে জয়যুক্ত করে আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লক্ষ্য এটা আমরা আনতে হবে এতটুকু বলে সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার অগ্রাসাগ্রা রঙ যতমা আং খুলমাইয়া ফারো আং হামাইবো মাইয়া ফারো আমি বুখাবাই ওসব বিপদ জরাও কষ্ট হয় থাইমানি বাগৈ आं बेलाय खाथंथर जाखा नंनि बागै स्पेशली आं हामबायमाय याफारो जों दिनै मुनु बंकुल पुरान बाजाराव फायजा फार्स्ट अफ अल आंनि फार्स्ट मुनु बंकुल इ जागाव इ बाजाराव आंनि फार्स्ट प्रग्राम आं गानागिरि काबांमा जागाव फायजा किन्तु इ जागाव आं दिनै फार्स्ट प्रग्राम खायो एन्ड फार्स्ट प्रग्राम आं उसुक जरा जनगण माना and buba ani election camping orona ang mano ang bini bagai paiplaya hambai maya pharo jong tini Tripura muthani awai paisa payo sudo election ni bagai siniya jini demand no jong kuno dino polowai mangala jini demand kaisano oino political party ni disa sini burung demand ya মাত্র কাইসা এন্ড সিঙ্গেল ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্তানিও जों যত বড় রঙি সুবাসু নাও आं सानै बुसुगो इनो फाइजालक सिमिया जे फाइमाया जे नगो आसुइ दंनाय फाइमिया फानो नगो आसुइ फानो जोनो सुबासु रुदि जोनो लगे रुदि जे अखालै सामुं तांनाय रंनो ता केबेंदि लासिमुं ता फुंदि नों फाइमिया फानो बंनो सुबादि बंनो लगे रुदि आबुसे नंनि दायित्व आबुसे नंनि रिस्पन्सिबिलिटी खाजानि ताउति बुसं आंते बसानि बुसुओ सिनि बागै महाराज तामा बुजुन्त खराजिया तोहाबा तिनि सोरे भामिया बिनि 31 तारिख फुङो
एमन बिनि सुरि फामजिया फाक जाख्लायबो बायरे मा थाङा बिनि ट्रिटमेन्टनि बागै खानाबसे फाइनि नायै दङ ते वाइसा असक सुरि फामजिया दबो असक बासा खामजिया दबो बो असक कष्ट खाय दङ बेनि दुईटा किडनी बो नष्ट अब साबने बागै बा सिनि बागै संसदनि बागै सिरि करक साथे साथे बुबाग्रा साइ दङ बिनि बिथिं बिनि ट्रिटमेन्ट मात्र काइसानो जों तिप्रा सारक थानचावै बोनो लगेर हलाय बो हामै थानाय हिनै सावो आ बागै जों वाइसा लगेरनि नानो महाराज नो थानचावै जिनि महाराज नो जों लगेर ना नांगौ बो रांसा ग्रिसा दन दलान बो कुनु किसु साइन्जा सिनि थानि एकमात्र थानचा से सानो ओ थानचानि बिसिदै जों जिनि तिप्रा हानो लारनाय जों दाबो फाइट खालायो तामानि बागै फाइट मा खालायबा जों कि नक मानना बागै सरकार नक मानना बागै नाकि लेफ्टिन मानना बागै नाकि खोला हातान जोंना बागै दुई दफानो लारना बागै से जों सभा मा खालायो जों थानचा बागै फाइट मा खालायो बिनि बागै जों थानचा खालायनि बागै महाराज दिल्ली कराबै सिनि बागै दिल्ली बाखा योगजायै दङ बाखा योगजा मुक्ति खालाय दङ बिनि असुस्थ थुदैबो ओ तिप्रा सारंनि बागै टाइम रही दङ जोंबो टाइम होनायनि बागै वानसबि मात्र 5 मिनिट बाखा याग्रै मकल मुखमै वानसबि जे समय ईवीएम मेसिन नंनि साकाङो अंनाय सि समय हानि बागै मात्र 5 मिनिट वानसबि 5 मिनिट वानसबिया भाबो 1 मिनिट जुरा बाखा याग्रै मकल मुखमै हानि बागै इ हानि बसारंनि बागै वानसबि निश्चय नंनि बागै बुखाव शान्ति फैनाय जे जों ब जागा सया अब नंनि वानसुमा फैनाय नग जे समय मकल मुखमै बाखा याग्रै वानसुनाय नगनि भोट एतै कुनो पोलिटिकल पार्टी एकलाई गला खाजानि ताबते बुझ्छ अब कैसा आनी कन्फिडेन्स दो अब कैसा आनी च्यालेन्ज दो महाराज जानो छ नग जत सिएना हतस सियाउन महाराज जानो आनो छ सटु एडिसी टाइमो नङ जिने एमडीसी डेपोजिट ने बागैबो आनो च्यालेन्ज खिलाओ डेपोजिट जितिनाय नै इ बारो नों निजन इनिमिटाइनि बाइ फरक छ कि बो जितिनाय ना जितिया नों आनो ताबक कराबै खितांदि वान समुन बुनो तंनाय ओ मुनुओ काइसा हिस्टोरिकल आंचलिक पार्टी काइसा फर्स्ट टाइम आंचलिक पार्टी ओ मुनुओ जितिनै फुनुनाय जितिका मुखानि हमबै आमानि मिटाइ करन जितिका आमो बंग महाराज न साइकल फैयो ताबक बो छ इलेक्सन पलाय माने पर्व सनाय इतिहास चेन्ज खालायनाय आंचलिक पार्टी तिप्रा मुथानि बिसिदै इ मुनु आंचलिक पार्टी जय खालायनाय आनि करनो रन माखासिनाय एन्ड तिप्रा मुथा लंले बुबाग्रा लंले वाइटिया लंले निजिनि लंमा सामलक मानि करेयो गो साबादिया सामलक मानि करेयो कम समयनो दिनियो सिनि हानो हमजाक मानि बागै जमाका हमजाक मानि बागै मेला जत बुमा बदल रमा आनि खानि हमजाक मा तेजी बाय हामाया फरा ले हामाया फरा सिनि सार एमबीसी सानोबो ते यो आइजाक सिनि कैंडिडेट धनन्जय सानोबो आरो डिस्ट्रिक्टनि दङ सेन्ट्रलनि दङ जतनि नम खुलिया आं सिनि वाइटिएफ नि दङ धनन्जय पिपल बोते जय करन मोटा लং প্রথমে সবাইকে নমস্কার অগোসা যতন খুলুমকার আমি একসাথে সবাইকে পরিচয় দিব এখানে যারা লিডার বসে আছেন আমাদের এমডিসি ডিস্ট্রিক্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সবাইকে আমার তরফ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এখন जों যত বসিও जों আগেবো পিড়ি দङ बुबाग्रा जेनो चॉइस क्लाय कला गाजोंथों बफां गंथों सो बुनुरगै भोट जितिरे नायनाय बिनि बागैनो तिनि महाराजनि चॉइस संगै बा महाराज चॉइस क्लाय तिनि 39 मनु कन्स्टिट्युएन्सी अन बासारहा बिनि बागै नरक आन चेहरा नायै बा रन्जित त्रिपुरा नै नरक भोट तारेदि नरक जुदिसो महाराजनो बाखाबाय जुदि हामजा होनालाय नब तिनि आलादा बुआगा चिनो ज बोदै महाराजनो काप्लाय माखायनाय बिनि बागैनो आं ननो सानो मुसुओ जे फरकनो न बुबाग्रा
নগ্ন তিনি হামজাক যাক নালায় বো তিনি বিজেপি বাই এলায়েন্স সময় তিনি কোটি কোটি রান ইনকাম খাই মাহমুদ সাইদিমান দিল্লি থাকবো মহারাষ্ট্র 300 কোটি টাকা অফার খাইयो তারপরে নির্মহল্লা মাননায় রাজবাড়ি মাননায় সিএম খাইনায় এনে তিনি মহারাষ্ট্রে বিজেপির অফার খাই যা বো জুডিশো তিনি বিনি জিনিস ছাড়তেইনি নিজ নিজ জুডিশো তংথক চারথন জুডিশো বো তিনি ওয়ানছক তালায় বো তিনি 300 কোটি রান রাজবাড়ি নির্মহল্লা লাগাই আরাম খাই সিএম হয়ে চাই তোমা খামো কিন্তু বো তোমার পয়লা হামबाय যত সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া তাই তিনি যত ফাইসা ফাইজা তিনি নিনি চিকনসা একটা পুরান বাজার সভা সভা তিনি ফাইমান্তা ফাইজা কো তিনি গেস ইয়াংগেস্ট এমডিসি আপনি তেলেঙ্গানা গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা তাই তিনি ফাইমান্তা ফাইজা সেন্ট্রাল তিনি গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা তাই তিনি ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট তিনি গোবিন্দ তাই সেন্ট্রালনি পরিষদ দङ আপনি বাইও তিনি এই নগনি সোশ্যাল মিডিয়া এবং এই যে নরনি সম্মেলন মাধ্যমে जों दिनैनो साखानि मथ'आव जे 39 मुनु जे विधानसभा त्रिपुरा मथा निश्चिंत भावे जों जय खायनाय एवं जोंनि एमएलए जों सिनि महाराष्ट्र एक जों तफा हानै जों रोनाय बिनि बायनाय बिनि तिनि प्रमाण जत्त त्रिपुरा सा तंनाय सिनि त्रिपुरा सा ताकुलताय बंसक एवं बांगाली जे समाज तंनाय रबो बरबो जे महाराष्ट्रनि नागारमुनो जाजागै बगति त्रिपुरा मथा बुरनाय बसिनि आशा विश्वास एवं सिनि इरुनि हयते जों तिनि जत्तनो तिनि जे 39 मुनुनि जे त्रिपुरा सरक एवं मानसा तंनाय रबो जत्तनो खबो जों तिनि निश्चित खाय सायरा जे त्रिपुरा मथा सरकार खायनाय एवं त्रिपुरा मथा सरा त्रिपुरा राज्य सरकार गठन खायनिया लाबोनि बागैनो जत्त प्रस्तुत दंदि हार्ड एंड सोल बाय जों समखायलायनाय जत्त थानचाखलाय महाराष्ट्रनि स्लोगान एवं महाराष्ट्रनि नाहामन थानचाखलाय जों भबिष्यताव जों खाना हागोन हामबाय।